जदिव दिज एफआईआर देते एतला देते लेखाश्री सामंतरायकर जो लेखाटी जदि कौन प्रकार प्रति अश्लील व्यवहार करवा अश्लील आचरण करवा अश्लील शब्द प्रयोग करवा ताहले गोटे मकदमा हो पार एवं से मकदमे गोटे रुजु हे एवं ताकू भित्ति करी तदंतकारी अफिसर जी हे सी तदंत करेंगे सेपरी श्रीकांत खद्दा जदि किसी श्रीकांत खड्डा विषय जब किसी था लेखाश्री सामंतराय पब्लिक रे ताहले जदि किसी अश्लील शब्द व्यवहार करते जो गुड़िक कि भारतीय न्याय संहितार गोटे अपराध भाव आसो ताहले केस को रुजु कर दुईटी एक रुजुरे जो तदंत प्रक्रिया सी प्रक्रिया पर देखा जो अश्लील शब्द सब व्यवहार कले सेगुड़ा सब तार संज्ञान से आसूँ कि गुड़िक खराब व्यवहार बोली शब्द बोली कह कि देखो कथा जे जड़े आम देखा दी जन स्टाटस से शिक्षित भद्र एमती किसी नुह जे जो मैंने अशिक्षित लोक जो मैंने कि पाठशाला जानी ना लर कौन प्रभाव अच्छी लॉ कौन कहूँ ताले से गोटे भिन्न कथा किंतु एठी दुई जन जाक उच्च शिक्षित एवं को शब्द गुड़िक खराब एवं को शब्द गुड़िक भल तार तुलना कर शक्ति अच्छी तेणु सी यदि सर्वसाधारण आगे पब्लिक रे जदि कौन शब्द व्यवहार करती जो गुड़िक कि आमर इंडियन पेनल कोड 294 रे आसूची तेणु से अनुसार गोटे मकदमा रुजु हो पार एवं ये मकदमा प्रक्रिया रे बड़ कथा हम सी कौन सब शब्द उच्चारण करते जो गुड़िक कि गोटे अपराध संज्ञा भितर आसो एवं विशेषकर आम देखा जेहेतु उभय राजनीति कर उच्च शिक्षित एवं एमानकर पब्लिक संगे डिलिंग थाए तेणु एमानकर जो शब्द व्यवहार करागला से शब्द गुड़िक कौन अपराध बोली जना जमी आम कह जाए जे पब्लिक प्लेस रे जड़े लोक जदि अन्य जन लोक ना जो एब्यूज कर जो गुड़िक मानहानि पद गुड़िक से शब्द गुड़िक ताहले आईन तो से दंडनीय हे किंतु देखो आप दी जन सांग जाती से शला अन्य किसी खराब शब्द व्यवहार कले से गुड़िक हेनी कहीं आप उद्देश्य बा कौन इंटेंशन कौन थिला एवं जन जन को जदि आम कहीपर जमी कलोकाली आम शला कह जाए तो शला शब्दटी जदिओ चलनीय बोली आम ओडिया भाषा जना जाए किंतु जदि उद्देश्य शला चोरटे शला बदमाशटे ताहले ये अपराध संज्ञा भितर आसो तेणु ये देखा जो गोटे किसी लिखित अभियोग आए से अभियोग को भित्ति कर अभियोग प्रत्येक जो अभियोग आसे से पुलिस स्टेशन गोटे तदंतकारी अफिसर को रखा जाए जहाँ कह जाए आईओ बोली इन्वेस्टिगेशन अफिसर सी देखो एवं से दरकार पड़े से विशेषज्ञ मान मतामत नब साहित्य मानकर ये शब्द गुड़िक जदि जड़े जन को व्यवहार कर पब्लिक प्लेस रे से संज्ञान कौन अच्छी जमी आम देखो आम रथ यात्रा चली रथ यात्रा जो रथ चले डाहक बहुत खराब शब्द मान कही था से लक्ष लक्ष लोक से शुणु था किंतु से अपराध संज्ञा नहीं क्या यहाँ गोटे परंपरा जाऊँगी तेणु एटी किंतु जन दुई जन जाक राजनीति कर दुई जन जाक उच्च शिक्षित दुई जन जाक जानते जे कौड़िक अपराध संज्ञान आसो कौड़िक अपराध संज्ञान आसबनी विशेषकर से देख इंटेंशन जब मैं उद्देश्य मूलक कर सी जो आम बीएनएस अच्छी भारतीय न्याय संहिता सार जो सेक्शन अच्छी से गोटे मकदमा हो पार मकदमा को आधार करके तदंत हम तदंत प्रक्रिया आयु से प्रमाण पाइब ताहले चार्जसीट दे पारे तेणु कथा हूँ जेहेतु ये दी जन जाक उच्च शिक्षित से किपर भाव में एपरी गोटे पब्लिक रे एपरी भाव माने अश्लील शब्द व्यवहार करटा ही बड़ कथा सेटा को जब से उद्देश्य मूलक भाव में शब्द पब्लिक कही थे ताहले से आईन अनुसार दंडनीय हे।
ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ବା ବେଲ୍ ଯାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଯେତେ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ କଥା ଯଦି ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ତମର କ'ଣ ତୋର କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ନାହିଁ କି, ତୁ କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧନ୍ଦା ବୋଲିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା ଯେ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କହିଲେ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କାହାକୁ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଖଟୁଆ ବାବୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ଦା ବୋଲି କାମ କରନ୍ତି, କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ରାଜନୀତି କରିବା, ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଏବଂ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଇଏ କେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପଥ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ସିଏ ହୁଏତ କୋର୍ଟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି, ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ଧନ୍ଦା ବୋଲି, ରାଜନୀତି ଧନ୍ଦା ସେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖରାପ କହିନି ବା ମୁଁ ଭୁଲ କହିନି ବା ମୁଁ କୌଣସି ଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ମାନହାନି ହେଉନି ବା ଅପମାନଜନକ ହେଉନି, ଇଏ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ତାର ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଦରକାର। ଇଣ୍ଟେନସନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ତକ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ରାଜନୀତି ଧନ୍ଦା ବୋଲି, ଜଣେ ସେ ରାଜନୀତି ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଥାଉ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ୟାୟୀ ଜଣେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ଯଦିଓ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବା ଯଦି ଆମେ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା କୋଷରେ ତା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଷରେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏବେ ଜୀବନ୍ତ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଛି, ସେ ମକଦ୍ଦମାର ଯଦିଓ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବେଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ, ବେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି।